અંબાજીમાં હરણેશ્વર મહાદેવ છે અને ખૂબ જબરજસ્ત જોરદાર સ્ટેટની જગ્યા છે। અહીંયા सूरजपुरी महात्माजी थे। दत्तात्रेय महाराज, काल भैरव महाराज, सूरजगिरी जी महाराज, संतो बधा आनंद करे है। ओम नमो नारायण बापू। काल रात्रे अमे अहींया रोकाणा था बापूनी यारे। अंबाजी थी निकली अने राजस्थान में एंटर थी गया। नानी गाड़ी अमने नहोती फावती એટલે મોટી ગાડી મંગાવી આખી ખાલી। શરદ છાપરી આવી ગયો છે। હા, શરદ છાપરી આવી ગયા છીએ અને રાજસ્થાનની બોર્ડર શરૂ, ગુજરાતની બોર્ડર પૂરી અને હવે અમને ડીઝલ આ આબુ રોડ અને આ છે બોર્ડર। કોઈને એમ હોય કે બોર્ડરમાં ચેક ન કરે તો એ ખોટી વાત છે। राजस्थान थी आवे એટલે चेक करे, साधुनी गाड़ी सिवाय साधुनी गाड़ी एक चेक न थाय बाकी थाय। हवे अमे नवी गाड़ी साथे मुसाफरी करशुं। ओम नमो नारायण। देवनिया महादेव राजस्थान। ऊपर देवनिया महादेव। आनी पहला पण एक बे विडियो अमना देवनिया महादेवना मेक्या था। अत्यारे महाराजजीए रहवा माटेनी एनी बधी व्यवस्था बहुत जबरदस्त कर दीधी छे। आखुं डूंगरामां रमणीय वातावरण छे। चारे कोर पत्थर डूंगरा, डूंगर पण पत्थरना ज छे।